A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our topic is ruling the countryside, class 8 subject history. Social science का ये टॉपिक है रूलिंग द कंट्री साइड. हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे, उन्होंने हिंदुस्तान पर कब्जा किया, उन्होंने हिंदुस्तानियों को धोखा देकर अपनी चापलूसी से पूरे हिंदुस्तान को अपनी लपेट में लिया. आज जो है पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह से इस मुल्क पर हुकूमत की. द कंपनी बिकम्स द दीवान. दीवान हमने पढ़ा है, दीवान वो फर्द होता है जिसको किसी इलाके का निज़ाम, जिसको किसी इलाके में रेवेन्यू, यहाँ पर वहाँ की मालियत, किसी सूबे की मालियत की भागदौड़ उसके हाथ में होती है. वो वहाँ की मालियत संभालता है, वो टैक्स जमा करता है, ज़मींदारों से टैक्स लेता है, उस टैक्स का हिसाब किताब रखता है, अकाउंट्स वहाँ के रखता है. तो उससे हम दीवान कहते हैं. जो कंपनी थी वो किस तरह से यहाँ की दीवान बन गई. On 12 August 1996, the Mughal Empire appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. 12 अगस्त 1765 को ये जो मुग़ल शहनशाह थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान मुकर्रर किया. The actual even most probably took place in the Robert Clive's tenure. जो सबसे जो अहम वक्त था वो रॉबर्ट क्लीव था, क्योंकि रॉबर्ट क्लीव को ही 1765 में बंगाल का दीवान बनाया गया था. विद फ्यू इंग्लिश मैन एंड इंडियंस एज विटनेस. उसके अंग्रेज़ और कुछ हिंदुस्तानी लोग उसके शाहिद थे. बट इन द पेंटिंग वो, लेकिन जो ऊपर पेंटिंग दिखाई गई है, जो तस्वीर दिखाई गई है, द इवेंट इज़ शोन एज मैजेस्टिक ओकेजन. इस वाक़े को, इस मौके को एक अहम मौका दिखाया गया है, एक अहम वाक़ा दिखाया गया. टेकिंग प्लेस इन ग्रैंड सेटिंग. ये जो सेरेमनी हुई थी जब रॉबर्ट क्लीव को ईस्ट इंडिया कंपनी का दीवान बनाया, आप देखिए किस तरह से इसको बनाया गया है, किस तरह से इसको तस्वीर कशी की गई है. द पेंटर वाज कमीशन्ड बाय क्लीव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन क्लीव्स लाइफ. ये जो पेंटर था जिसने ये पेंटिंग बनाई है, उसको रॉबर्ट क्लीव ने हायर किया ताकि वो उसकी ज़िंदगी के अहम लम्हात उसमें दर्ज कर सके. द ग्रांट ऑफ दीवान क्लियरड वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन. ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दीवानी राइट्स दिए गए थे बंगाल में, ये एक अहम इवेंट था उनके जहन में. एज दीवान the company became the chief financial administrator of the territory under its control. ये जो जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया गया तो वो तो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी सबसे आला मुंतज़िम बन गए वहाँ के खातों का, वहाँ की माशियत के. Now it had to think of administering the land and organize its revenue. अब वो ये सोच रहे थे कि किस तरह से बंगाल पर हुकूमत की जाए, बंगाल की भागदौड़ संभाली गई और किस तरह से ज़्यादा मालियत हासिल की जाए. This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. ये इस तरह से किया जाता था, इस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन चलानी थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो खर्चात है, जो मालियत है, वो बंगाल से हासिल किए जाए. As trading company had also to ensure that it could buy the products to need and sell it wanted. जो ट्रेडिंग कंपनी हमने पढ़ा है कि ये जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर एज ट्रेडर्स आए थे, वो तिजारत के सिलसिले में हिंदुस्तान आए थे, कारोबार के सिलसिले में हिंदुस्तान आए थे. तो एज ट्रेडर्स उनकी यही सोच थी कि किस तरह से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल किया जाए बंगाल से, ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से चीज़ें
حاصل کی جائے, جن کو اعلیٰ داموں پر بھیجا جائے. اوور دا ایئرس, وقت کے ساتھ ساتھ, دا کمپنی آلسو لرنڈ دیٹ اٹ ہیڈ ٹو موو ود کاشن. انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ انہیں اگر آگے بڑھنا تو وہ پوری کاشسلی, ہوشیاری کے ساتھ آگے بڑھنا. بینگ این ایلین پاور, کیونکہ وہ یہاں پر ایلین تھے, باہر سے لوگ آئے تھے یہاں پر انہیں پتہ تھا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے خوش نہیں ہیں. اٹ نیڈڈ ٹو پیسیفائی دوز ہو ان دا پاسٹ ہیڈ رولڈ دا کنٹری سائڈ. ان کی یہ ضرورت تھی کہ ان لوگوں کو پیچھے چھوڑا جائے, ان لوگوں کی لگام کسی جائے جنہوں نے پرانے زمانے میں اس ملک میں حکومت کی ہے, اینڈ انجوائڈ اتھارٹی اینڈ پریسٹیج. These who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. ان کی یہ بھی سوچ تھی, جو لوگ اس وقت جو لوکل رولرس تھے, یعنی جو مقامی سردار تھے, جو مقامی حکمران تھے, ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے, ان کو اپنے قابو میں رکھنا ہے, ان کو اپنی گرفت میں رکھنا ہے, لیکن انہیں پوری طرح سے ایلیمینیٹ نہیں کرنا ہے, باہر نکال کر نہیں پھینکنا. ہاؤ واز دس ٹو بی ڈن, یہ کس طرح کیا جائے ان دس چیپٹر, اس سبق میں جو ہم نے سبق شروعات کی ہے کہ رولنگ دا کنٹری سائڈ. اس لیسن میں ہم کیا کریں, وی ول سی ہاؤ دا کمپنی کیم ٹو کالنائز دا کنٹری سائڈ. یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی سے انہوں نے کس طرح سے ہندوستان کو کالنائز کیا, ہندوستان کو اپنی مٹھی میں لیا, اپنی گرفت میں لیا. آرگنائز ریونیو ریسورسز, انہوں نے یہاں پر کس طرح سے اپنے لیے آمدنی کے وسائل پیدا کیے. ریڈیفائن دا رائٹس آف پیپل, انہوں نے کس طرح سے یہاں کے لوگوں کے حقوق واضح کیے کہ لوگوں کے حقوق کیا ہے. پروڈیوس دا کراپس اٹ وانٹڈ, اور وہ کس طرح سے اپنی من پسند فصل اگاتے تھے. انشاءاللہ باقی اس سے آگے اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے. خدا حافظ.